Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Glory to God. Antes de comenzar, Before starting, queríamos compartir una imagen we wanted to share this que image Sandrita nos compartió de Angelo. that Sandra shared with us of Angelo, from Angelo. Y Angelo ya está en Japón. And he Toma desde el avión is a picture that he took from the plane llevando a Japón. when he was arriving to Japan. Yeah, Angelo. Angelo. Ah, pero no. Ok. Después, al final la colocamos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, al final. Estamos en transmisión. Ok. Estamos en transmisión. Entonces, para compartirle a la iglesia que él ya se encuentra allá. Gloria a Dios por eso. Ok. We're going to share all of that at the end. Yes. Everything. Because right now we're... Because we are in Facebook. Hello, Facebook family. How are you? Good to see you. Nice to see you. Okay, we're going to continue here. I just want to... no quiero interrumpir el fluir del Espíritu I don't want to Santo, interrupt the flow of the Holy Spirit, pero hay cosas que son para nosotros. but there are things that are for us. No hacemos así, mi amor. Okay. Que es para nosotros. There are some things that are for us. Okay. Perdónenos ahí, familia de Facebook, I'm sorry for that, Facebook family, pero hay cosas que son para los que venimos. but there are things that are for us that came here. Ok. Oremos. Let's pray. Oshnari ondi stoloko treme preliki sotin aqua perikisto. Benumaki o kandala ashi tiomas dononoko o poroko tranasti. Danama kore bikin donama oteleia sitas taka. Baktaka yokashatalama o prelikisha. Danama shatalabakin darakasta lakata datat sitishta. Bakatana kore lipiki akashata pakayo kutututututu. Hay cosas secretas There are secret things que me reservo para los que me buscan, that I reserve for those who search for me, los que perseveran en buscarme. those who persevere in searching Y for esas me. cosas les serán reveladas And those things will be revealed to them, a aquellos que tienen un corazón to those who have a heart anhelante por mí. that desires me. Oh, shakaramatune me palakuste nenenikishotananakatalabakiti tonamasatrabakai. Se acercan tiempos Times are coming porque la sacudida va a continuar because the shaking is going to continue un poco más a little bit longer y otro poco más another long and more hasta que quite todo aquello que no es until everything that shouldn't be there is gone. para establecer lo que sí. It should be there. Oh, Shiramapalapapakandonamastanamankai. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias Thank you por permitirnos en este tiempo for allowing us during this estar time atentos a tu voz, to be attentive to your a la voice, presencia de tu Santo to the Espíritu, presence of your Holy Spirit, guiándonos. guiding us. Abrimos hoy nuestro corazón We open our hearts para que nos hables desde tu corazón for you to speak to us from your heart, y no seamos or orgullosos for us to not be al prideful pensar que ya sabemos lo que nos estás hablando. by thinking we already know what you're talking to us today. Perdónanos cuando hemos sido arrogantes Forgive us when we have been arrogant y hemos pensado que ya conocemos la palabra que nos has hablado and we think, or when we think that we already know the word that you're speaking y to nos us, perdemos la inspiración del Espíritu and Santo, we miss the inspiration of the Holy Spirit. que es el que revela la verdad de tu That palabra. is the one that reveals the truth of your word. Háblanos, Speak to us que nosotros escuchamos. because we are listening. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Y el mensaje que el Señor tenía preparado para hoy, And the message that the Lord had prepared for today, yo no sabía que lo iba a compartir. I did not know that I was going to be sharing it. Solo Dios sabía, Only God knew, porque mi esposa se suponía que compartía hoy. because my wife was. Que Dios hace las cosas perfectas. But we know that God does things perfect. Y gracias por la oportunidad de poder hacer el switch con mi And thank you esposa. for the opportunity of allowing me to do that switch with my wife. Porque creo que si el Señor me permite compartir este mensaje, Because I think that if the Lord allows me to share this es message, porque Él quiere que lo escuchemos el día de hoy. it's because He wants us to hear it today. Nada es casualidad. Nothing is a coincidence. Lo que te pasó en la escalera no es casualidad. What happened at the escalator was not a coincidence. No es una casualidad que esos dos ángeles estuvieran allí. It's not a coincidence for those two angels to be there. No es casualidad que nosotros
hoy estemos aquí. It's for No es casualidad que tú estés ahí conectado. you're there tuned in listening to this word through Facebook. Y seguramente en un futuro, no sabemos cuándo, And probably in the future, we don't know when, alguien va a hacerle clic a este video y lo va a estar escuchando. somebody's going to click on this video and is going to listen to it. Porque tenemos un Dios que opera también no That doesn't only operate in the en el past, presente, the present, sino también Él está en nuestro but futuro. he's also in our Y future. Él sabe todas las cosas. And he knows all things. Y hoy no pretendo predicar, And today I don't pretend to preach. solo quiero compartirles I just want to share with you lo que pienso Dios habla a nuestro corazón para este tiempo. what I think that God speaks to our hearts during this time. Y es acerca del primer amor. And it is about the first love. Sabemos que Dios le habla a la iglesia de Éfeso We know that the Lord speaks to the church at Ephesus acerca del primer amor. about that first love. Pero déjeme decirle algo, But allow me to tell you que something. esta iglesia That this church at Ephesus tenía 4 influencias de la cultura babilónica en ese momento. had 4 influence of the Babylonic culture during that time. Y realmente no solo la iglesia de Éfeso. And it wasn't only the church of Ephesus. La cultura babilónica estaba tratando de infiltrarse en todas las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis. That Babylonic culture was trying to seep into all the 7 churches we find in Revelation. Y es por eso es que el Señor Jesús se le revela al apóstol Juan, That is why the Lord Jesus reveals himself to the Apostle John, dándole un mensaje a esas 7 iglesias. giving him a message for each of those churches. Que sabemos que esas trascienden a través del tiempo And we know that those churches remain through time y a través del espacio. and through space. Porque no solo para los de esa época, Because it isn't only for those at that sino es time, para nosotros hoy en día también. but it is also for us today. La palabra es la misma, The word is the same. la palabra es eterna, The word is eternal. cielo y tierra pasan, Heaven and earth shall pass, pero su palabra nunca pasa. but his word will not pass. Y las 4 influencias que encontrábamos allí, And the 4 influence that we find there, la primera que vemos hacia la iglesia de Éfeso the first one that we see towards the church at Ephesus, es que la iglesia de Éfeso había dejado ir su primer amor. it was that they had let go of that first love. La segunda es que las enseñanzas de la iglesia One was that the teachings of the church were es distortion, decir, no apuntaban a Cristo y una vida transformada en Cristo. which means they did not point to Christ and a transformed life in Christ. Apuntaban a la necesidad de la They gente, pointed to the needs of people, pero no a la necesidad de Dios. but not to the needs of God. Y quiero que me entienda que Dios no tiene necesidad de nada. And I want us to understand God does not need anything, Pero Él sí está persiguiendo que nosotros but He is looking for seamos us llevados a Cristo. to be. Y la iglesia And teachings during that time in the church, no apuntaban a Cristo, they did not point to no Christ. apuntaban a morir a nuestra vida They didn't point to die to our para que la lives, vida de Cristo tomara lugar en nosotros. so that the life of Christ may take life in us. El tercer punto es que su adoración estaba corrompida, The third thing was that their worship was corrupted, porque era una adoración y una alabanza que satisfacía sus emociones y sus sentimientos, because He was satisfying their emotions and their feelings. pero no producían una transformación But it did not produce transformation en aquel que adora. in the one that they were ¿Cuántos supposed to be sabemos que worshiping? cuando adoramos y lo más como Él? We become more like Him. Pero las alabanzas de ese tiempo But the worships of that time apuntaban a sus emociones y sentimientos, pointed to their emotions and feelings, cómo ellos se sentían, how they felt, canciones inspiradas en expresar ellos sus emociones, songs inspired in them trying to express their emotions, pero no guiadas por el Espíritu but not Santo. guided by the Holy Spirit. Y lo cuarto es que su comportamiento no era acorde con la naturaleza de Cristo. And the fourth thing is that their behavior did not go with the nature that they were supposed to have in Es Christ. decir, no había un testimonio de vida transformada. So they did not have the testimony of a life that was transformed. Y yo encuentro que estas 4 características And I find that these 4 characteristics, están afectando a la iglesia hoy en día. they're affecting the church today. Porque ya no vemos la misma pasión de los hijos de It's God's work. Vemos enseñanzas que satisfacen al hombre, We see teachings that satisfy men, buenos predicadores good preachers, que no mencionan a Cristo para that nada. don't mention Christ at all. Hablan para que la gente no esté triste, They speak so that people won't be hablan para que la sad. gente sea próspera, They speak so that people may be sea prosperous, bendecida, for them to be blessed, pero que no se nieguen a ellos mismos.
a But they Cristo. don't talk about denying themselves in order to follow Christ. Encontramos una adoración y una alabanza en donde hay personas que les gusta la alabanza y la We find adoración, praise and worship, and there's people that love that praise and worship. They like it, pero no porque la ofrecen como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, but not because they offer it as a sacrifice holy sino to porque God, los hace sentir bien. but instead because it makes. Y después que salen de cantar y levantar las manos, And after they go out of singing and raising their hands, viven vidas que no agradan a Dios. they live lives that don't please God. Porque la adoración no son cánticos. Because a worship are not just songs. La adoración no es solo música. Worship is not just music. Adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. Worship is a lifestyle that pleases Y God. por último, no estamos viendo testimonios verdaderos de la presencia de Dios en los hijos de Dios. And lastly, we're not seeing true testimony of the children of No God. estamos viendo un testimonio en los We're matrimonios. not seeing that testimony in marriage. Dicen que la misma tasa de divorcios del mundo es la misma que se ve dentro de la iglesia. People say that the rate of divorce that is seen in the world is the same one that is seen in the church. Y se casan y se dan en casamiento. And people get married and they go through that. Ahora, sin ánimo de juzgar, Now, without wanting to judge, sabemos que cada caso es particular. we know that each case is particular. Y Dios sabe qué pasa en cada caso, And God knows what happens with each person in each pero se case. ha vuelto es una generalidad. But it has become something that is normal, general. Vemos hijos de Dios que están viviendo una vida tibia, We see children of God who are living a lukewarm life, pero no una vida consagrada a Dios. but not a life that is consecrated to God. Y hoy en día es igual a lo que pasaba en la iglesia de Éfeso. And nowadays, it is the same that is happening at the church of Ephesus. Y en Apocalipsis 2:4 And in Revelation 2:4, dice así: pero It tengo says, contra ti que has dejado tu primer amor. but I have this against you, that you have left your first love. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. In the New Living Translation, it says, but I have this complaint against you, each other as you did at first. Y esta es la misma iglesia de Éfeso And this is the same church at Ephesus. que Pablo le escribió una de las cartas más profundas And Paul wrote to them one of the deepest letters y con mayor contenido de revelación que hay en la palabra. and with most context of revelation that is in the world. Tal vez nosotros hoy miramos de lejos lo que le pasó a la iglesia de Maybe Éfeso nowadays we look from far away what happened to the church at Ephesus, y no nos damos cuenta que podemos nosotros en el mismo lugar que la iglesia de Éfeso. and we don't realize that we could be the same place that the church at Ephesus was at. ¿Cómo es que podemos perder la pasión, el celo y la intimidad? How do we lose that passion, that zeal, that intimacy? Y uno de los síntomas And one of the symptoms que puede diagnosticar esto that can diagnose this es la pérdida del compromiso con el Señor y su obra. is the lack of the loss of the compromise with God and His work. Piensen en eso. Pérdida de compromiso The loss of that compromise con el Señor y su with obra. the Lord and His work. Ir a la iglesia es opcional Going to the church is optional, y voy a la iglesia a menos de que se me presente otra actividad. and I go to church unless there is something else happening that day. Si no, entonces me conecto. If not, then I'll just watch it online. Y si no me puedo conectar, lo veo cuando pueda. And if I can watch it while it's live, then I'll just watch it whenever I can. Y estoy hablando de la iglesia en And general. I'm talking to the church in general. Los servidores programados para servir en la obra, que es un privilegio servir. The people that are programmed to serve at the church, at the work of Christ, A which is última hora dice, ay, no puedo hoy. at the last minute they're like, oh no, I can't serve ¿Será que alguien today. me puede cubrir? Can somebody cover for me? Falta de It's a lack of compromiso. compromise. Y ese es And that, un síntoma a symptom of the loss o haber dejado el primer amor. of having left that first love. ¿Sabes cuál es el primer argumento entre parejas You know what's the first argument between couples cuando se van a divorciar? when they're going to get divorced? Es decirle al otro, They tell the other, "Ah, tú ya no me amas como antes. oh, you don't love me the way you did before, Es decir, has dejado tu primer amor. which means you have left your first love. Y este verso y en este verso la palabra dejar o abandonar And in this verse, the word leaving or abandon, es la palabra griega afiemi, and it's the Greek word aphiemi, que significa dejar ir. which means to let go, Es decir, which means los efesios dejaron ir su primer amor, the people from Ephesus let go of their first no se love. les escapó, It did not run away from them. no se los quitaron, It was not taken, run out.
Porque a veces dicen, no, es que el amor se me acabó. Because sometimes people say, oh no, I ran out of love. El amor nunca se acaba. Love never runs out. Porque el amor es Dios. Because God is love. Simplemente Simply, no le damos el valor we don't give the value y lo dejamos ir. and we let it. Apocalipsis 2, 2 al 3 dice esto. Revelations 2 verses 2 to 3 says, Dios está hablando a la iglesia de Éfeso. God is speaking to the church at Ephesus. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Revelation chapter 2 verses 2 to 3 says, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. Only suffer for me without quitting. Entonces, ¿ellos estaban haciendo lo correcto? So were they doing the right thing? Sí. Yeah. ¿Lo estaban haciendo bien? Were they doing it good? Sí. Yes. Pero sin amor a Dios ni a los hermanos. But without love to God or their brothers and sisters. Lo estaban haciendo porque les tocaba hacerlo. They were doing it because they had to do Porque it. tal vez aprendieron a hacerlo. Because maybe that's the way they learned to do Pero it. se divorciaron del amor. But they got divorced from that love. Y así nunca vamos a agradar a Dios. And in that way we will never be able to please God. Si el principio de lo que haces no está el amor, If in the beginning of what you do, love is not present, aunque es lo que debes hacer, even if you're doing what you should be doing, aunque es lo correcto, even if it's the right thing, no vas a estar agradando a Dios. then you won't be pleasing God. No es hacer las cosas para que Dios nos dé aprobación. It is not doing things so that God can approve of us. Algo estaba pasando en el corazón de los de Éfeso. Something was happening at the hearts of those people at Ephesus. Ahora, la sana doctrina es súper importante, Now, having a healthy doctrine is pretty important, pero pierde su efectividad cuando es utilizada contra las personas. but it loses its effectiveness when it is used against people. Porque el que tiene conocimiento Because those who have knowledge, ataca a aquellos que todavía no tienen el entendimiento que la persona tiene. they attack those who just maybe don't have the same understanding that the person has, Y juzga y critica. and they judge and criticize, Es decir, which means la pureza de la doctrina no es un sustituto del amor. purity of doctrine is not a substitute for love. ¿Está muy profunda la palabra o la estamos Is the entendiendo? word too deep, or are we understanding ¿O it? estoy predicando mal? Or am I preaching wrong? ¿O las tres? Or all three of them? No estoy predicando, Well, estoy compartiendo I'm not, simplemente. I'm simply sharing. I'm not preaching, I'm sharing. No podemos We can't pensar que tenemos una doctrina correcta think that we have a right y doctrine sana and healthy si no estamos caminando. if we're not walking in love. Si el amor no nos hace venir aquí a las 2, If love doesn't get us here today, si no venimos porque nos toca, but we come here maybe because we have venimos to, corriendo a última hora, we come running at the last como time, que ya por last fin minute, ya like, terminamos y nos vamos oh, we're finally done and now we're leaving para seguir construyendo nuestro reino. to continue building our kingdom. El primer amor. First love. 1 Corintios 8:1 dice esto. 1 Corinthians 8:1 says, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. now regarding your questions about food that has been offered to idols, yes, we know that we all have knowledge about this issue, but while knowledge makes us feel important, it is love that strengthens the church. Entonces la mentalidad religiosa pretende estar siempre en lo correcto. So our religious mentality pretends to always be right, Y pretender estar en lo correcto siempre and to pretend to always be in the right empieza a anestesiar nuestra intimidad con Dios. begins to put anesthesia into our relationship with God. Y solo de la intimidad con Dios And only from intimacy va a provenir o vamos a obtener, is where we're going to obtain, o mejor, vamos a permitir que la misericordia y el amor de Dios only from intimacy with God is where we're going to allow the mercy and love of God fluya a través de nosotros para los demás. to flow through us
to give to people. La misericordia no se puede imitar. Mercy cannot be imitated. El amor no se puede imitar. Love cannot be imitated. Y si estamos reemplazando el conocimiento And if we're replacing knowledge por el conocerle a Él, by knowing Him, no vamos a tener una fuente de misericordia y amor operando en nosotros. de que es al revés. Si estamos reemplazando el conocimiento por el conocerle a Él, Sí, no es al revés, si estamos reemplazando el conocerle a Él por el conocimiento. sí. ¿Cuál de los dos? Pues tú qué crees. If we're replacing the knowing Him by knowledge, entonces ¿qué? Entonces no va a haber una Then fuente there won't be a fountain de misericordia y de amor dentro de nosotros. of mercy and love inside of us, Porque el conocimiento envanece, because knowledge gives you vanity, pero la relación con Él, but a relationship with Him, el entregarme a Él, giving yourself to el Him, volver a ese primer amor, going back to that first va a love, hacer que la misericordia y el amor is going to allow that mercy and love vuelvan a tomar el primer lugar en mi vida. to take again that first place in my life. A veces perseguimos tanto lo correcto. Sometimes we chase after what is right so Dios quiere much. que hagamos God wants us to do Dios quiere que that. hagamos lo God tal. wants us to do this. Pero ¿dónde queda el amor But where is the love por aquellos que no tienen el conocimiento que yo tengo? for those who don't have the knowledge that I do have? Y ahí estamos soltando el primer amor. And there's where we're letting go of that first 1 love. Corintios 13 del 1 al 3. 1 Corinthians chapter 13 verses Dice- 1 through 3. Creo que ustedes lo conocen, pero dice así. I think you know it, but we're going to read it. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, This chapter 13 verses 1 through 3 says, If I could speak all the languages of the earth and of angels, but didn't love others, I would be only a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would have gained nothing. la fuente primaria de la religión es lo que las personas hacen por encima de Cristo. The main fountain of religion is what people do above Christ. Cuando salen frases como, It's when phrases like this come out. no, es que me toca hacer Oh, esto, I have to do this. tengo que hacerlo, I have to do it. si yo no lo hago nadie lo If I don't hace, do it, then nobody's going to do it. nadie busca a Dios como yo, Nobody searches for yo God in the soy way el I único que lo do. está haciendo I'm the only one that's doing it, y me toca hacerlo. and I have to do it. No hay amor ahí, There's no love there. no existe. It doesn't exist. Y yo espero que And I hope that el Señor nos halle a nosotros o nos encuentre the Lord may find us haciéndonos a nosotros un examen exhaustivo acerca del caminar en amor. exam in our walk of love. Porque aquí quiero decirles esto, Because here I want to tell you this. por el Espíritu se los digo. By the Spirit I tell you this. En estos tiempos de sacudida, During these times where we're being shaken, el diablo no está sacudiendo la iglesia. the devil is not shaking the church. El Padre está sacudiendo su The iglesia. Father is shaking his church. Porque todo lo que no esté anclado a su amor Because everything that is not anchored to his love va a caer. is going to fall. Va a caer. Is going to fall. Y tenemos que estar anclados al amor de Él. And we have to be anchored to his love. En un futuro no muy lejano, In the future, maybe not far away, personas van a estar enfrente del people are Señor going to be in front of the Lord, diciéndole, en tu nombre echamos fuera saying, demonios. in your name we cast the demons out. En tu nombre sanamos los In enfermos. your name we heal the sick. Y el Señor va a decir, apártense de mí, And the Lord is going to say, get away from me, hacedores de maldad, you doers of evil.
porque nunca los conocí. because I never knew you. Es decir, nunca conocieron el verdadero amor. So they never knew that first, that Hicieron las true cosas love. porque les tocaba. They did things because they had to. Hicieron las cosas por vanagloria They propia. did things for their own glory. Disfrutaron del poder de Dios They enjoyed the power of y de God sus principios and of His sin principles tener una relación íntima without having an intimate con el dador relationship del poder y de los with principios. the giver of that power and those principles. Y nosotros podemos estarnos alejando de ese primer amor. And we could be getting far away from that first love. Esta tarde, bueno, ¿cómo puedo regresar? And the question this afternoon is, well, how can I go back? ¿O cómo puedo salir de esta condición de anestesiamiento frente al amor de Dios? Or how can I go away from this condition of anesthesia in front of the love of God? El Señor le da la respuesta a la iglesia de The Éfeso Lord gives the answer to the Ephesus. y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. And it is in Revelation 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Look how far you have fallen. Turn back to me and to the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the ashes. Yo quiero decirles I algo. want to tell you something. Cuando tú recién conociste al Señor, When you first met the Lord, en el primer amor, in that first love, ¿cuántas veces te dormiste en la palabra? how many times did you fall asleep while in the Word? ¿Cuántas veces te dio sueño ir a la iglesia? Were you tired to go to church? Y yo te puedo decir cuántas. And I can tell you how many. 0. 0. Porque cuando uno está encendido en pasión y amor, Because when you, no importa quién it predique, doesn't matter who is no preaching, importa quién it comparta, doesn't matter who is sharing, Dios me está hablando a mí. God is speaking to me. Pero si nos dormimos en la But palabra, if we fall asleep in the Word, no es el calor, it is not the no es el heat, cansancio, it is not the es que tiredness, hemos dejado ir el it primer is that we amor. have let go of that first love. Y alguien tenía que decirlo And somebody had to say it, y se dijo. and it was said. Porque estas son las palabras que nos van a salvar nuestra eternidad. Because these are the words that are going to save our eternity. Estas son las palabras que nos van a salvar o van a permitir que obtengamos las recompensas que Dios tiene preparado para sus hijos que llegan hasta el final. These are going to be the words that are going to rewards for those who are going to last until the end. Porque Dios le daba una corrección, Because each of the churches, whenever God gave them correction, al final les daba la recompensa que iban a obtener si aplicaban esa at the end they corrección. would tell them the reward they would get if they did apply that correction. Pero aquí le da una advertencia But over here it gives a y warning. le dice primero, recuerda de dónde has caído. And first it says, remember where you have fallen. Segundo, arrepiéntete. Second, repent. Y tercero, haz las primeras obras. And third is do the first work, Es decir, volver a hacerlo del which principio. means to do again what you did at the beginning. Pero si no recordamos dónde hemos caído But if we don't remember where we have y fallen, nos arrepentimos and if we don't repent, y volvemos a hacer las primeras and if obras, we don't go back to doing the first dice, works, vendré pronto a ti and it says, I will come soon to y you, quitaré tu candelero de su lugar and I will remove thy candlestick out of its place, si no te hubieres arrepentido. except you repent. Y el candelero es símbolo del Espíritu Santo. Espíritu. And the candlestick is a symbol of the light of the La Spirit, revelación de la palabra. the revelation of the Que Word. lámpara es a mis pies tu palabra Because your Word is lamp to my y feet lumbrera mi camino. and a light on my path. Es decir, puedes aprenderte lo que dice la palabra Which means you can learn what the Word of God says sin el espíritu de la palabra que alumbra tu caminar. without the spirit of light that shines on your path. Y la iglesia, si no corregía, And if the church did not correct, aunque conocía la palabra, even if they knew the Word, iba a quedar a tientas they were going to stay in para poder darkness, caminar hacia blind, donde to be able mejor le to be pareciera. able to walk wherever they thought was best. ¡Qué peligro! That is very Yo no dangerous. quiero que la luz del Espíritu Santo en mi interior, I don't want that the light of the Holy Spirit that is que inside of alumbra la me, revelación de la palabra, that it shines the revelation of the Word, sea apagada, I don't want it to shut porque down yo no he vuelto al primer amor. because I haven't gone back to that first love. Entonces, lo primero que dice, recuerda de dónde has So caído. the first thing that said is remember where you have fallen. ¿Qué se les olvidó?
What did they ¿Qué tenían forget? que recordar? What were they supposed to Se remember? les olvidó de dónde salieron They forgot where they came y from todo lo que habían recibido en Cristo. and everything that they had received in Christ. Entraron en un estado inconsciente de obras They entered into a of works por no recordar su esencia de hijos because they did not remember their essence as y sons, children, olvidaron su identidad en Cristo. and they forgot their identity in Christ. ¿Cuántas veces mejor dicho, desde hace cuánto tiempo How long ago? no le das gracias a Dios How por long la has it salvación? been since you haven't thanked the Lord for salvation? Señor, gracias Lord, thank you porque estaba perdido because I was lost y me rescataste. and you rescued me. Estaba muerto I was dead y ahora vivo and now I live porque antes no te conocía because before I didn't y know ahora you te puedo ver. and now I can see you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tenemos que recordar. We need to remember. Lucas 15:17 Luke 15 verse 17 dijo esto. said this. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger? El hijo pródigo volvió en sí para recordar quién era su padre. The prodigal son came into his senses to remember who his father was. En la Biblia Peshitta dice recapacitando. In the Peshitta Bible, it says he was rethinking. En la Nueva Traducción Viviente dice cuando finalmente entró en razón. In the New Living Translation, is when he came back into reason. ¿Cuándo recapacitamos? When do we En razón. when do we go back into our senses? Cuando recordamos. When we remember. ¿Cuándo recordamos? When we remember. Las 7 fiestas del pueblo judío The 7 celebrations of the Jewish people, fueron establecidas por Dios they were established what for? para que el pueblo recordara So that the people could remember de dónde había sacado el Señor al pueblo. where the Lord had taken. Volver a capturar el primer amor. Tenemos que volver a recordar. We had to go back and remember Recordar lo que Él Remember hizo por what nosotros. He did for us. Recordar la cruz. Remember the cross. Recordar quiénes somos en Él. Remember who we are in Him. Y después de recordar, And after remembering, dice segundo, tenemos que arrepentirnos. second it says we have to repent. Y sabemos que arrepentimiento es un cambio de mente And we know that repentance is a change of que mind conlleva un cambio de actuar. that takes you to a change of acting. El cambio de mente está en reconocer Changing your mind, it is in y recognizing mantenerme allí. and remaining there. ¿Dónde estás? Where are you at? Mira, a veces el arrepentimiento pensamos que solo es para el momento en que nos Sometimes equivocamos. we think that repentance is only for the moment where we mess up. Y no es así. Revealing this, Que el the Lord was revealing to arrepentimiento me that repentance Es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. is something that you hold, that you lift up or you maintain through time. El arrepentimiento es el que nos permite no volver a mirar atrás. Repentance is the one that allows looking back Y again. necesitamos arrepentimiento no en el momento en que vamos a hacer un cambio, And we don't need repentance in the moment we're going to do a change, sino cuando vamos caminando but hacia el instead cambio. where we're walking to that change. Porque el arrepentimiento es lo que va a impedir que yo vuelva a mirar atrás. Because repentance is what's going to stop me from looking back. Porque si tú estás caminando hacia el cambio Because if you're walking to that y change miras hacia atrás, and you look back, no estás arrepentido. then you're not in repentance. Y el Señor me lo mostraba con la esposa de Lot. And the Lord was showing me this with Lot's wife. Los ángeles lo sacaron a salvación The angels brought them to salvation, y ellos estaban siendo salvados de la and they were destrucción. being saved from that Y les destruction. dijo, no miren And he atrás. said, do not look back. Pero esta mujer miró But this atrás. woman looked back. Porque la salvación solo se alcanza a través del arrepentimiento. Because salvation is only reached through Y repentance. ella no estaba arrepentida. Ella estaba arrepentida era de irse de And donde she did not estaba. repent. She only repented leaving the place where she was at. El arrepentimiento lo necesitamos los hijos de Dios todos los días de nuestra vida. The children of God need repentance every day of their lives. Y cuando digo arrepentimiento no es el sentimiento ni la emoción de pena o de vergüenza. And when I say repentance, I'm not talking about the feeling
or that emotion of shame and embarrassment. sino la decisión que tomamos But I'm talking about the decision that we de no make volver atrás. of not going back. Cuando tú estás frente a una tentación When you're in front of temptation y tú recuerdas que te arrepentiste, and you remember that you es decir, repented, tuviste un cambio de mente which means you had a change of y de mentality dirección, and of tú direction, dices, then you're going to say, la cruz delante, the el cross mundo in front of atrás. me, the world behind. La cruz delante y el mundo atrás. The cross in front, the world behind. La cruz delante, The cross in front, el mundo atrás. the world's behind. No vuelva atrás. Not going back, No vuelva atrás. not going back. Ese es el verdadero arrepentimiento. That is true repentance. Donde no vuelves a meditar en el pasado para volver atrás. When you don't meditate on the past to go Sino que back, cuando recuerdas el pasado de donde has caído, but when you remember the past where you have fallen, cobras fuerza para seguir hacia adelante. you regain vigor to keep going forward. Gálatas 2:20 dice, Galatians 2:20 con Cristo says, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento. The children of God have been called to live a life of repentance. Y no me estoy refiriendo a sentirnos mal por las cosas que hicimos, And I'm not talking about us feeling bad for the things we did, sino me refiero a seguir adelante hacia donde nuestra mente está siendo cambiada para complacer a Dios. but I'm talking about moving forward where our mind is being changing to please God. Porque ya no vivo yo, Because I don't live anymore. mas Cristo Christ vive en mí. lives in me. ¿Quieres agradar a Dios? Do you want to please God? Solo agradas a Dios cuando reconoces You only please God when you recognize que solo Cristo puede agradar al Padre. that only Christ can please the Father. Tú no puedes agradar al You Padre cannot please the Father porque tú no eres santo because you're not holy ni perfecto, or perfect, pero el Cristo que hay en ti but the Christ that is in you es el que agrada a papá. is the one that pleases Y our ese Father. Cristo And that es el que debe Christ gobernar mi vida, is the one that should govern mi my espíritu, life, my spirit, mi alma my y soul, mi cuerpo. and my body. Ese Cristo es el que me santifica, That Christ is the one that el sanctifies me, que me libera, the one that frees el que me, el Padre le agrada. the one that pleases the Father. Pero no hay nada en Edgar que el Padre le But agrade. there is nothing in Edgar that pleases the Es Father. lo de Cristo que hay en mí, It is what's of Christ that is in me, lo que agrada a what papá. pleases our Dad. Por eso es que con Cristo estoy juntamente That is why I'm crucificado. crucified together with Christ. Y tengo que mantener To not go back. gloria a Dios. Glory to God. Ese es el cambio de acción. That is the change of action. Ese es el cambio de actuar. That is the change in our way Cuando of acting. comenzamos a manifestar su vida y su When we naturaleza. begin to manifest His life and His nature. Porque el llamado a la iglesia de Éfeso Because that calling to the church of Ephesus era a volver ser was to going back en Cristo to being in Christ, para poder hacer de la forma correcta. to be able to do in the right way. Que el hacer partiera de la naturaleza de amor. For that doing to be born out of that nature of love. ¿Me comprende? Do you understand? Porque si lo que haces no parte de la naturaleza de amor, Because if what you do is not born out of that nature of love, son obras muertas. then those are dead works. No agradan a Dios. They don't please God. Porque solo el Hijo agrada al Padre. Because only the Son pleases the Father. Y solo lo que yo hago en el Hijo Do in the es lo Son, que that is why the O and G are not saved. las ONGs, las The organizaciones, ¿sí? The organizations. O sea, las organizaciones de beneficencia. That is why those organizations of benefits are not saved. Me siento que estoy hablando en otro I idioma. feel like I'm speaking in a different language. Voy a tratar de explicarlo I'm going to mejor. try to explain it. Hay organizaciones There are different organizations hambre del mundo, that fight to eradicate hunger in the world, de darle casas a los pobres, of giving homes to the poor,
Ahora sí me está entendiendo. Now you understand? Esas organizaciones no son salvas Those organizations are not saved porque no es por obras, because it is not by works, es por la obra de... it's by the works of the Son that we gain salvation. Porque hay iglesias que hacen buenas obras, Because there are churches that do good works, pero el fundamento but the foundation no es el amor. is not love. ¿Lo explico un poco mejor? Do I explain it better? Ok. Bill Gates Bill Gates donó $1 millón al África. gave $1 million to Africa. ¿Será que eso agrada a Dios? Do you think that pleased God? La Biblia dice que tendrá su recompensa The Bible says that he will have his reward, y es el aplauso de los hombres. and that is the claps of men. Muy bien, Good job. pero si yo diera todas mis riquezas But if I were to give all my riches y no tengo amor, and I don't love, de nada me sirve it is nothing, y nada soy. and I am nothing. ¿Será que ese $1 millón partió del amor a Dios Do you think that $1 million came out of his love to para God dar al pueblo africano? to give to the African people? Bill Gates dijo Bill Gates said que Dios that God es un Dios para los pobres, is a God for the poor, porque los pobres son los que necesitan a Dios, because the poor are the ones that need God. los demás no. Other people don't. No amén, No amen. porque no es los pobres los que necesitan a Because it is Dios. not the poor that need God. Todos We necesitamos a all Dios. need God. Es decir, ese dinero lo había, Which means that money he gave it pero no partió del amor. from his pride, and it did Porque not come out of solo lo love. que agrada a Dios Because only what es lo que pleases parte God del amor is what comes from love expresado en la vida de su Hijo. expressed in the life of his Son. Por eso es que tú y yo podemos estar haciendo muchas cosas buenas, That is why you and I could be doing many good things, pero no estar agradando a Dios, but we could not be pleasing God si no parten de una vida rendida a if all Cristo. those things don't come from a life that is Para surrendered que to partan Christ. del amor de Dios So that they come out of the love of que God nos transforma y nos cambia. that transforms and changes us. Y por eso es que necesitamos arrepentirnos de obras And that muertas, is why we have to repent of those dead works. como lo dice Hebreos Like capítulo 6, Hebrews chapter 6 que es says. una doctrina que debemos haber aprendido. And it's a doctrine that we should have El learned. arrepentimiento de obras muertas. The repentance of dead works. Pablo lo dijo así: Paul said it like nuestras this. obras Our works para tratar de agradar a to Dios try to please God son como trapos de inmundicia, are like trapos sucios. dirty cloths, rags. ¿Por qué? Why? Porque el único Because the only one que agrada al Padre that can please the Father es el Hijo. is the Son. El Hijo viviendo a través The Son living through de los hijos. the children. Por eso es que tú y yo no somos buenos, That is why you and I are not good, aunque hagamos buenas cosas. even if we do good things. Jesús dijo, solo hay uno bueno, Jesus said there's only one that's good, y es Dios. and that is God. Y para que las obras de Dios And for God's works se vean a través de to be nosotros seen through us, y la bondad de Dios and for the goodness of pueda God fluir a través de to be able nosotros, to flow through us, nos tenemos que morir we have to die, para que sea el Hijo so that the Son a través de nosotros, may live through us, haciendo lo que es bueno doing what is y good agradable a Él. and pleasing to Him. Hallelujah. Hallelujah. Que si no estamos, It's love. el que va a hacer las obras en nuestras vidas The one that is going to do the works in our no va a lives ser el Hijo, won't be the Son, sino nuestra bondad. but our own goodness. Tenemos que arrepentirnos. We have to repent. Y tercero, And third, volver a ser. we have to go back, Primero, do again. ¿qué era lo First, primero? what was the first thing? Recuerda de dónde has caído. Remember where you fell, Segundo, from where you arrepiéntete. fell. Second, Y repent. tercero, volver a ser. And third, do again. Y es volver a hacer las obras que surgieron de ese primer amor. And it is to do those works, the ones that were born out of that first love again. Dios está llamando a la iglesia de Éfeso a reorganizar prioridades. God is calling the church of Ephesus to reorganize their priorities. Volver a amar a los hermanos. Go back to loving their brothers and sisters. Volver a amar la iglesia. Go back to loving the church.
quien esté hablando mal de la when iglesia, somebody's speaking bad of the church, se nos olvida que Cristo se va a casar con la we iglesia. forget that Christ is going to marry No, the church. no me estoy refiriendo a la estructura de la I'm not iglesia, referring about the structure sino a of the las place, personas que son la but I'm iglesia. talking about the people that are the church. No permitir que la gente hable mal de los hermanos en la We fe. cannot allow people to talk bad about their brothers and sisters No in the podemos faith. permitir que la gente hable mal de los We ministros, cannot allow people to talk bad about ministers ni unirnos en esas conversaciones que destruyen a la or iglesia, join into those conversations that destroy the church, porque el que esté libre de pecado, because those who are free of sin que tire la primera piedra. throw the first stone. Y se nos olvida. And we forget. Tenemos que volver a amar a los hermanos, We have to go back to loving our brothers volver a and amar a la sisters, iglesia, loving the church again, adorar y orar fervientemente. worshiping and praying in stronger, Tenemos in que fervor. volver a perdonarnos. We need to go back to forgiving ourselves, Porque eso hicimos cuando recibimos a Cristo. because that is what we did when we received Christ. Recibimos el perdón We received forgiveness para perdonar a otros. to be able to forgive others. Lo que recibimos de gracia, What we received lo from tenemos que grace, dar de we gracia, have to give it by grace, pero perdonar sin resentimiento. but forgiving without resentment. Tenemos que volver a animarnos unos a otros a seguir al We Señor. need to go back to encouraging one another to follow the Lord. Tenemos que volver a servir de We corazón, need to go back to serving from the con heart, actitud de with servicio, an attitude of service, no esperando que los mismos de siempre sirvan, not hoping for the same ones that always do it to do it. sino aquí estoy, Señor. But I am here, Y no Lord, solo me refiero aquí en los domingos, and I'm not only talking about here on Sundays, servir al vecino, about serving the neighbor, servir a la persona que no conocemos, serving the person we don't know, porque el servicio nace de una naturaleza de amor. because service is born out of a nature of love. ¿Hace cuánto no servimos a aquellos que ni conocemos? How long has it been since we serve others that we do not No know? nos está importando la vida del prójimo, About the life of the person next pero to cuando us. que conocimos a But Cristo, when we met queríamos Christ, que todos conocieran a we wanted Cristo. everybody to know Christ. Hablábamos de su We amor, would speak of de His su love, grandeza, of His de greatness, su poder. of His power. bendecíamos la vida de We would otros. bless the life of others. Teníamos esa pasión We had that passion por las demás personas. for other people. El peligro de llevar años sirviendo The danger of having served for many years es que podemos entrar en una incredulidad de la obra de Dios en las is personas. that we can go into this unbelief of the work of God in other people. Porque las otras personas nos pueden herir, Because other people could hurt us, nos pueden decepcionar, can let us down, inclusive nos pueden traicionar. they can even betray us, Y esto puede producir en and this nosotros can produce in us, que dejemos ir el primer amor. can make way for us to let go of that first love. Tenemos que volver a la honra de los unos con los otros. We need to go back to honoring one another. Porque todo lo que le hagas a un hijo de Dios, Because everything that you do to a child of God, se lo estás haciendo a Cristo. you're doing it to Christ. Por cuanto diste un vaso con agua a uno de estos pequeñitos, Because you gave a glass of water to one of these little ones, a mí lo hiciste, dice el Señor. you did that to me. That's what the Lord said. Un vaso con agua a uno de mis And pequeñitos, because you did not give water to one of my little ones, a mí me negaste ese vaso de agua, you denied me that water. dice el Señor. That's what the Lord Y lo says. estoy And parafraseando. I'm paraphrasing. Entonces, tenemos que volver We need to go back al primer amor. to that first love. Les voy a pedir el favor que se pongan I'm going to sobre ask sus you to pies. please stand up. Este era el pensamiento de hoy. This was today's thought. Porque todos creemos que amamos a Dios. Because we all think that we love God. Y es por Facebook, Those who are watching through Facebook, aman a Dios. they love God. Los que asistimos hoy a la iglesia, Those who assist today in church, amamos a Dios. we love God. Los que tal vez no vinieron hoy por alguna u otra circunstancia, Those who maybe didn't come today for one reason or another, aman a Dios. they love God. Pero Dios quiere que lo amemos But God wants us to love Him con el primer amor. with our first love. No con el amor que tenemos ahora, Not with the love that we have now, sino con ese primer amor. but with that first love.
que es pasión, that is passion, que recuerda de dónde salimos, that remembers where we came que from, recuerda quiénes somos, that remembers who we are, que nos arrepentimos where we cuando nos repent, equivocamos, when we mess up, crecemos we espiritualmente grow spiritually, y volvemos a esas primeras obras básicas and we go back to those first basic works que demuestran el verdadero amor de that Cristo. show the true love of Christ. Voy a pedirle el favor que cierre sus I'm going to ojos ask you to ahí. please close your eyes. Y en la sencillez de una oración, And in the simple prayer, dile al Señor just tell the Lord y reconócele and recognize to Him que has perdido tu primer amor that you have lost your first love y que deseas volver allí, and that you desire to go back there, a ese lugar, to a that ese place, momento to that moment, y perdurar por siempre. and be in it forever. Jesús, Jesus, hoy vuelvo a declarar today I go back and declare que tú eres mi primero that you are my first y mi único. and my only one. Reorganiza las prioridades de mi vida. Reorganize the priorities of my life, Es decir, ayúdame a tener la fuerza which means help me to have the strength por medio de tu Santo Espíritu through your Holy Spirit para quitar lo que tenga que quitar to remove whatever I have to remove y volver a entrar and go back and enter y volver a estar en ese primer and amor, be again in that first love, en ese fuego, in that en fire, esa pasión. in that passion, La fortaleza para renunciar the strength to a lo que renounce, tenga que renunciar, quit to anything that I need to quit to soltar lo que tenga que let soltar, go whatever I need to let go of, para que tú seas lo único so that you may be the only que anhela mi corazón. thing that my heart desires, Gracias only one that my heart desires. Thank you por tu Santo Espíritu, for your Holy Spirit, porque tu amor ha sido derramado en mi corazón because your love has been poured into my heart, y ahora puedo caminar en él. and now I can walk in it. Ayúdame Help me a avivar to revive la pasión y el fuego por ti. the passion and the fire En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Les amo y les bendigo I love you and I en bless el nombre you de Jesús. in the name of Jesus. Y acuérdese que regresar al primer amor And remember that going back to that first love no solo es esta corta oración, is not only the short prayer, sino es una decisión diaria but it is a daily decision que aviva nuestro corazón, that revives our heart, que nos vuelve a corregir that corrects us el rumbo que estamos caminando. in the route that we're En el walking. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok. Mis amados de Facebook, Beloved brothers and sisters from Facebook, que el Señor les continúe may bendiciendo God keep blessing you. y el mejor lugar y más seguro And the best and the safest place es volver a ese primer amor. is to go back to that first love. Bendiciones para todos. Blessings for you all.